जय गुरु। आज्ञा प्रणाम जय गुरु। जय गुरु सुना जाउची। आज्ञा जय गुरु। जय आज्ञा गुरु। आज्ञा परम दयाल परम ठाकुर श्रीपाद पद्मरे परमाराध्या जगज्जननी श्री परमांकर श्रीपाद पद्मरे दुगा आचार्य देव पूज्य श्री दादा पूजन बाबाईदा इष्ट परिवार सकल को भक्तिपूत भूमि प्रणाम निवेदन पूर्वक आज कटक 42 मौजा चांदोल टीम बीसीसी अनुकूल अनुष्ठित पवित्र सत्संग जगजुक्त समस्त गुरुभ्राता कर्मीबृंद मातृमंडली को हार्दिक जय गुरु और शुभेच्छा। गोटे अवस्था भितर मुझे जोग देती आलोचना कि भाव में सदाबले तो भाव आसेना करने को इच्छा थे बेले बेले समय भी ये हो जाए असल 9टा पर जिते समय याडू याडू गड़ी चलो एठिका रुटीन लाइफ हिसाब से आमको टे असुविधा तथापि मुझे आग्रह करके सम्मति देती किसी समय आलोचना करने श्रद्धेय विजय भाई सुंदर भाव टॉपिक टाकू नामजसर टॉपिक की आखि आगे रखी आलोचना कले विभिन्न भाव में बुझेले से भी जड़े ज्ञानी लोक सुवक्ता सदाबले कल्चर कर चलती कथा भी से बुझा जाए कल्चर अब्याहत रो धन्यवाद दूसरी मंगल प्रार्थना कर परम दयाल पाखे आज यही पवित्र शुक्रवार सत्संग ए मासर एक समापनी सत्संग ए सत्संग जो मैंने भोगदाता से समस्त तो मंगल कामना करुच्ची ठाकुर पाखे जहाँ विशेष भाव में लिखा जे धृति सुंदर तांकर पिता विवेकानंद दासंकर श्राद्ध दिवस उपलक्षे देइचंती। अच्छा ये विवेकानंद भाई आम 42 मौजार विवेकानंद भाई तो हेलो आज्ञा आज्ञा जय गुरु आज्ञा आज्ञा जय गुरु आज्ञा 42 मौजार विवेकानंद भाई हैं आज्ञा आज्ञा। अच्छा तांकर पुत्र धृति सुंदर आज पिता श्राद्ध उद्देश्य सत्संग भोग प्रदान करचंती श्राद्ध उद्देश्य सार्थकता मंडित हो प्रथम कामना करी धृति सुंदर सहित आम जोगाजोग कम पिता सहित बहुत जोगाजोग थिला एवं फूल प्रति प्रीति निशा पेशा उभय को आवृत कर रखी श्रद्धा कर पुत्र कामना कर ठाकुर श्रीचरण जीवन सेमती पुष्पित हो उठू पिता धारा धरी पिता धारा को निज जीवन में रक्षा करी श्राद्धर सार्थकता को सी प्रलंबित करंतु गभीर करंतु जीवन को सार्थक करंतु प्रकृत पक्षे से हिसाब से देखा गले श्राद्ध गोटे दिन व्यापार नुहे श्राद्ध दिन विशेष भाव में पितृदेव को स्मरण करा जाए मनन करा जाए पिंड प्रदान गोटे व्यवस्था करा जाए किंतु धारा को सबुदिन अवलंबन करके चलने को पड़े। आज यदि विवेकानंद भाई था 42 मौजार सत्संग विहार जो पुष्पित पल्लवित हो उठी विकसित हो उठी नूतन पाचेरी संजीव दाई फटो फटई बड़ सुंदर होती उत्तर उत्तर उन्नतिटा आमर गोटे क्रमागतिर लक्षण आम जो किसी करुचु आगौचु से बुझा जाए एवं क्रमागति जीवन सौंदर्य सार्थकता बोली ठाकुर कहले ये सौंदर्य सार्थकतार रसास्वादन आम कर चलुचु अकर्मा हेले अलस कर्मी हेले खाली तत्वविलासी हेले जीवन प्रकृत स्वाद आस्वादन करा जाए ना जीवन स्वाद विभिन्न रकमर विभिन्न भावर इच्छा भी अनेक चाहिदा भी अनेक जहाँ पर आलोकपात कले श्रद्धेय विजय कुमार परिड़ा भाई वोल्टायर दर्शन दार्शनिक वोल्टायर कथा भी कहले मैन्स नीड कैन बी फुलफिल्ड बट नॉट द डिजायर्स मनुष्यर प्रयोजन परिपूर्ण हो पारे समस्त अभिलाष किंतु परिपूर्ण हवा कष्टकर व्यापार बा असंभव गोटे पर गोटे आसे ये असरंती ये चाहिदा मनुष्य ये चाहिदाटा को फॉर्म रे से पके समस्त चाहिदा गुड़ी को इष्टानुकूल करी नुए तेबे भी हूँ परिपूर्ण कर सन्देह किंतु गोटे लाभ तार हम गुरु इच्छा पूरण प्रतिष्ठा
ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟାନୁଗ କରି ତୋଳେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ତାର ହବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଅଫୁରନ୍ତ ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇଯିବ, ଅଧିକ ଧ୍ୟାନଶୀଳ ହବ, ଅଧିକ ନାମ ପନନ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ଚାଲିବ ସିଏ, ଏବଂ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ହବ ତାର ଜୀବନ। ଏଇ ଲାଭଟିକ ତାର ହବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଚାହିଦା ସରିଯାଏ ନା କେବେ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସରିଗଲେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଟା ହେଲା କୋଉଠି ଆଉ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଚାହିଦା, ଅଫୁରନ୍ତ ଚାହିଦା ଆମକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା, ଏହା ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଅପୂରଣୀୟ ହେଲା ବୋଲି ମନରେ ସେଭଳି କିଛି ଅବଦମନ ହବ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସଶୀଳ ହେଇକି ଚାଲିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଟିକକ ନିଜ ଭିତରେ ସଜୀବ ହେଇକି ରହିବ। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକିରି କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଶକଳ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ନେଇକି କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ କେତେ କଥା ଅଛି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେଉଁ ସେଲ ଅଛି, ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣନ ତାରକା ବୋଲି ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଏଇ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡି ଯାହାର ଯେତେ ସୁସଙ୍ଗତ, ଏଇ ପ୍ରାଣନ ତାରକା, ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଯାହାର ଯେତେ ସୁସଙ୍ଗତ, ଯେତେ ସୁସଂଯତ, ତାର ଫିଜିକାଲ ଓ ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁସଂଯତ। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଇପାରେ। ସବୁ ଘୁରି ଫେରିକି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଅନୁରାଗଟା ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ହିଁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାବନା, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଚାହିଦା ଇଷ୍ଟାନୁଗ କରି ତୋଳିବା, ତତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରାୟଣ କରି ତୋଳିବା, ଯୋଉଟା ସ୍ୱସ୍ତନୀୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବିଧି। ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଠାକୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିଲେ ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ହବ। ଯଦି କାହାର ଉନ୍ନତି ନ ହଉଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ନୀତି ଗୁଡିକ ସେ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବି ସଜାଗ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର କର୍ମ ତତ୍ପର ହବା ପାଇଁ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୃତିର ସେବକ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ, ସେଇ ଶିଶୁ କାଳରୁ, ଜନ୍ମରୁ এই দর্শন ইন্দ্রিয়টা মুখ্যতঃ আগে কাম করে নিয়ে দেখিবাটা। সাধারণত শিশু তার পারিপার্শ্বিকর সেন্সেশনটাକୁ, চেতনাକୁ আখি ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଏପାଖ ସେପାଖ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରେନ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୁଏ, ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ, ଏବଂ ତାପରେ ତା କାନ ଖୋଲେ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଜିନିଷ। ଠାକୁର କହନ୍ତି ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବହୁ ସମୟ ଚାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯେତେ ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଲମ୍ବା ହୁଏ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢେ। ଯୋଉମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଟା ତ କ୍ରମାଗତିର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦୃଢ ହେଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠା, ନହେଲେ ଫ୍ଲାଟ କ୍ୱାର୍ଟର, ସବୁ ଧୋବଲା ଧୋବଲା। ରାତି ହେଲେ ଟ୍ୟୁବ ଲାଇଟ, କାନ୍ଥର ଧୋବଲା ରଙ୍ଗ, ଗ୍ରୀନ କେତେ ଆଖିରେ ପଡୁଛି, ସ୍କୋପଟା ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚକ୍ଷୁକୁ ସଜାଗ ରଖିବା, କର୍ଣ୍ଣକୁ ସଜାଗ ରଖିବା, ବହୁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ରମାଗତି କରୁ କରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ୱିଲଫୁଲ ହବ, ପ୍ରାପ୍ତିଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହବ। ମାଇଣ୍ଡକି ୱିଲଫୁଲ କରିବାକୁ ପଡେ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ପଥରେ, ନାମ ଯଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏତ ପରିଷ୍କାରିକି ବୁଝେଇକିରି କୁହାଗଲା। ନାମ ଯଶ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନ୍ତରାୟ, ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିର ଅନ୍ତରାୟ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି
तुम जदि ठीक ठीक भाव काम कर अनुरूप भाव नाम जश तुम सेवा कर ताहले अलगा भाव स्वतंत्र भाव नाम जश चाहिबार इच्छा प्रकाश करिवार कौन तात्पर्य अछि प्रथम कसम देइचंदी परम दयाल श्री ठाकुर अर्थमान जश इत्यादि मते इत्यादि पाइबा आशा मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ ना सावधान हुआ तुम ठाकुर तो जाग्रत नहले केही तुमर केन्द्र नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताही पाइबो एटा एक बार की फॉर द डोर ऑफ एंट्रेंस प्रवेश द्वार हमको सावधान कर दिया गला और सर्वप्रथम हमको दुर्बलतार विरुद्ध युद्ध करने को हम साहसी होगा अकपट होगा हम आगे साहसी हुआ अकपट हुआ तेज जना धर्म राज्य प्रवेश कर अधिकार तुम जन्म एगुड़ाक प्रथम बिगिनिंग ठाकुर आमको कहीदे आम न पारिबाटा भूल नुहे किंतु सचेतन रही चेष्टा न करवाटा बहुत बड़ भूल चेष्टा भीतर देखी क्रमागत चेष्टा भीतर देखी सबकि अधिगत हुए साधारण मनुष्यर अभ्यास जोग हूँ बड़ जोग पुनः पुनः अभ्यास करवा पुणी कहुई कौन चाहे जीवन जश वृद्धि ये जश कौ जश ये जश गोटे धरण प्रतिष्ठा जीवन चाहे प्रतिष्ठित होगापाई व्यक्ति भी चाहे प्रतिष्ठित होगापाई किंतु कर्म भीतर दे निष्काम कर्म करने भीतर दे चाहे जीवन चाहे जश चाहे प्रतिष्ठा एटा पॉजिटिव भाव कहुई किंतु नाम जश इत्यादि पाइबा आशा लगिबा ठीक नुहे सेटा न पाइबार बुद्धि उद्रेक करे ठाकुर कहले न करी पाइबा चाहे से पाइबा ही ताकू खाए मुझे अहेतुक भाव किसी पाए से निजक योग्य न करे से पाइबाटा ही मत खाई बस आम चिंताधारा को से भाया ठीक रखा दरकार केते सचेतन कर दौरान केते सुंदर भाव आमको बुझे दौरान समस्त प्रांजल भाव किसी असुविधा यादेर किसी असुविधा ना ठाकुरंकर कॉन्सेप्ट गोटे ऑल फुलफिलिंग कॉन्सेप्ट गोटे सर्व परिपूरणकारी एक चेतनार धारा एक आदर्श जहाँ जीवनर सर्वांगीन कल्याण पाई उद्दिष्ट एकांत सत्ता संवर्धना पाई उद्दिष्ट बीइंग एंड बिकमिंग ऑफ लाइफ इन फुल सेंस एटा ठाकुर कहले तेणु चलतु ठाकुर चिंताधारा को मस्तिष्क बहन करके चलवा जदि मस्तिष्क ठीक भावधारा को धारण करती ताहा क्रमे क्रमे चेष्टा करू करू आम आचरण फुटी बाहर काम मनुष्य कम करू बेसी करू आचरण कम करू बेसी करू सब बड़ भूल हूँ कौन भ्रमात्मक धारणा को मस्तिष्क रखा ताकू निराकरण करवा कम ठाकुर पठन पाठन सत्संग योगदान इत्यादि करने भर मथा परिष्कार हुए आम सत्संग योगदान करी कौन पाऊ मुख्यतः मुझे जहाँ अनुभव करे सेठा किसी ज्ञान लाभ करू किसी प्रेरणा लाभ करू पथरे अग्रसर टिके हो टिके अग्रसर हवा टिके इन्स्पायर्ड हवा किसी ज्ञान लाभ करवा यहाँ क्रमागत करू 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 मनुष्य ज्ञान संपद बढ़ी उठे भक्ति मध्य से अतुट हुए आस्ते आस्ते ये जो शक्ति प्राप्तिर कथा हुए किए शक्ति न चाहे समस्त पावर चाहती किंतु शक्ति मुखी होकर शक्तिर उपासना कले जोटा असुर माने करुले आगुरु प्रकृत ट्यूनिंग जाई जार से असुर असुर मान खाली मारिहाणी पकेला ता नुहे सुर नहीं जार से असुर जार ट्यूनिंग नहीं किंतु शक्ति प्राप्तिर इच्छा अच्छी से शक्ति अनेक से प्रगाढ़ भाव तपस्या करुले शक्ति प्राप्ति होते अल्टीमेटली देखा जाऊला से शक्ति ही खाऊला से शक्ति ही से विनष्ट हो जाते कि देवता मान कह जाए कौन सुर अशब्द नहीं पाखे सुर माने इनट्यून से उपयुक्त प्राप्तिर अधिकारी हो उठती देदीप्यमान हो उठती से शक्ति प्राप्तिर इच्छा रखा भल नुहे ठाकुर परम जो वाणी कहले सहज भाव भक्ति अनुसरण करने उचित इष्टे रख भक्ति अटूट शक्ति पाइब बुखे तांकरी कर्मे रंगा स्वभाव पड़ब ना दुखे ये वाणी को लक्ष्य करके चलिले ता भीतर जो शक्ति प्राप्त हुए ता पवित्र हुए चिरस्थायी हुए नष्ट हुए ना एवं से शक्ति मध्य आमको नष्ट करे ना आमर सहायक तेणु बुझी सुझी चलवा दरकार समस्त किछि आज दिन अन्य रकम दिन अन्य रकम भावर दिन कथा कहिबार बेसी
ଇଚ୍ଛା ବା ସେଇ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସଟା ଆଗ ତୁଳନାରେ ଟିକେ କମ୍, ଆପଣମାନେ ତାହା କାରଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମର ଅସୁସ୍ଥ, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କ୍ରାଇସିସ୍ ଓଭରକମ୍ କରି କିଛି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ପୂଜନ ବାବାଜୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ସେବା ନିରତ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ପୂଜନା ବଡ଼ ବୌଦି ବଡ଼ ବୌରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମର ସେଇ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶି ଦାଦା ତାଙ୍କରି ସୁସ୍ଥତା ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମନା କରିବି। ଆଜି ସମୟ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, 9:30 ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହିଁ ନେଉଛି। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। 545 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ ପ୍ରେରଣା ବିତରଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଭିତରେ ଏବିସିସି ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ, ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ବିରାମ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା।